Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Para rabu saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Ngereng langkung dimin badan kaula tak lupa untuk syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Seampun apareng dak ka badan kaula kalaban kanikmatan sebatan kaula tak mampu kaangku ngitung banyakna banrajana kanikmatan saya paring sareng Allah Subhanahu wa taala. Kanikmatan saya paling utama yang kita dinto badana keimanan sebada dalam hati batan kaula. Keimanan saya sabak dengan dalam hati batan kaula, maka nikah arupa aki situng kanikmatan seraja, situng kanikmatan saya perlu jaga sarang batan kaula, situng kanikmatan saya harus syukuri sarang batan kaula. Para rabu saya muljaki sarang Allah Subhanahu wa taala. Milana Kusya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat atanya dak ka para sahabat tentang kabedeunna, maka sepadeng dak ka para sahabat kika dinto urusan keimanan. Katibun apa kusya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat atanya dak ka para sahabat baktaku laku kaifa asbahtum, maka para sahabat ka dinto atabu asbahna mu'minina billah. Batan kaula ka dinto saat mangkin dalam keadaan iman dak ka Allah. Saat kusya Rasulullah atanya dak ka sahabat Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man ni ka sahabat saya saat ka dinto nika ki ngod kita sampai sebagian nyebut kita sampai usia 20 tahun. Ki ngod.
Nika sahabat seongku-ongku luar biasa. Raja keimanan nak kuat keimanan dadak ke Allah. Sehingga naik saat sarang kusa Rasulullah kaifa asbahta ya Haritha. Bermaka badana ba'na wahai Haritha saat kulak kusatia. Maka Haritha bin Nu'man kak dinto pas ada budak ke Allah. Okay. Ada budak ke kusa Rasulullah asbahtu mu'minan haqqo. Kaula nikah saat mangken dalam kabadan iman seongku-ongku. Okay. Jadi sahabat kak dinto apa napa saat jawab kak tanya aki kat apa napa kabadan na panjenengan kak dinto saya jawab kak dinto urusan iman karena mereka padang mereka ngauningi mereka andik pemahaman hal saya paling raja yang kak dinto iman. Betul gaula mungkin ngangkep hal saya paling raja kak dinto mun mangken lagi nikmat saya paling raja sehat. Sehingga na saat dia tanya kak dinto apa ambian saya saya alhamdulillah iki kan saya jadi saat ngaul ka nikmatan sehat kak dinto aropa aki situng paparing seraja. Loh. Sahabat kak dinto ngolati bahwa keimanan kak dinto aropa aki situng kanikmatan seraja sehingga na saat tanya ki kati pon apa kabadanna panjenengan saat kula kumangken maka sahabat Haritha bin Nu'man kak dinto bahasa adabu asbahtu mu'minan haqqo kaula nikah saat kula kumangken dalam kabadan iman sekuongku ongku iman. Maka saat kak itu khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okay. Khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak itu okay. Pas ada bu dak ka Harithah kak itu okay. Dak ka Harithah kak itu kala benda buna undur mata gulu fa inna li kulli syai'in haqiqah wa ma haqiqatu imanik bana abes ceben saromben bana jaca pensapen perkara dia bede buktena bede tandena mun lakar bana iman kuongku apa tandena apa tandena maka jawab sarang Haritha kak dinto okay. Azaftu nafsi anid dunya fazhartu lidzalika laili watma'tu nahari faka'anni anzuru ila arsy rabbi barizan wa ka'anni anzuru ila ahli aljannati yatazawaruna wa ka'anni anzuru ila ahli an-nar yatalaghuna fiha wa yatasayahuna. Debuna Haritha kaya dito kaula nikah tanda na bawa kaula nikah niki kaula nikah iman dak ka Allah kalaban ko azaftu nafsi anid dunya kaula nikah niki kaula nikah taandik pangatero dalam urusan dunia niki taandik pangatero dalam urusan dunia. Sehingga napa tandana? Sehingga kaula ebekto malam nika jaga malam ben ebekto siang kaula nika tenang dalam kaudian. Dalam riwayat selain disebut lagi azaftu nafsi anid dunya fasawa indi hajaruha wa dhahabuha. Dalam riwayat selain sahabat Haritha kak dinto pas ada bu kaula nikah tak kencang dak ka urusan dunia sehingga pada bayi dak ka badan kaula baik kak dinto betonah ben emasah iki betona ben emas artinya apa
Artinya Kak Dinto, beliau, mereka, orang-orang seagadi Kak Dinto, nikah dalam pandangan dalam urusan tunya, nikah pada bayi. Ngolat itunya kalapan pangolatan kaputuan nasaos. Beni kalaban pangolatan pangaterona. Patan gaula kan punten. Mun baabaan nikah ngolat itunya kalaban pangolatan pangatero. Saya guna katipona pacaran abutan gaula nikah soki. Katipona pabutan gaula kati bijak ubang katipona pabutan gaula ngak nikah katipona. Mereka punten. Ngolati tunya Kak Dinto sakater kaputuan nah. Justru Kak Dinto ngolat itunya kaangkui teti jalan untuk ngaule balesan dari Allah. Ilana sampai gila wasawa indi hajaruha wa dhahabuha. Pada bayi ngabas ka beto, ngabas ka emas pada. Nika mun sahabat mun sebabaan. Niki. Pada kira. Tak kira pada iki. Mun mangken. Niki. Kan kagak nika. Sebab napa para rabu? Sebab niki. Badan gaula Kak Dinto para rabu. Manabi ampun napanya mana ngolat itunya kalaban pangolatan takdim kalaban pangolatan amul jeki nika senya bepeki engki Kak Dinto lalaya ben lopana ben lemana keimanan sebeda dalam hati badan kauda. Coba kata mana apa kusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto ada buat dalam hadis pun man tawadha'a li ghaniyyin salihin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Siapa orang setawadu adab asor ngormat takdim amal jaki dak kasitung orang soki sesoleh. Dalam riwayat lain orang soki ada solena, tapi dalam riwayat saya kunaki sarang Imam Ghazali kadinto ghaniyin salihin orang sesoki sesoleh. Siapa orang setawadu adab asar dak ka orang sesoki sesoleh liginahu tapi ngormat tu takdimma amul jakina karena tunyana beni karena solena ngormat tu karena tunyana amul jakina karena tunyana napa dubuna ku Rasulullah maka orang jaria la elang dari abana 2/3 agamana. Artinya badan gaula Kak Dinto cara pandang badan gaula dalam urusan dunia nikah separlo aba nikah napanya mana pasai maka badan gaula oning setuju bahwa badan natunya bedana kanikmatan tunya bedana napa separeng sarang Allah Subhanahu wa taala dak badan gaula dalam urusan tunya nika bani andi arti badan gaula tak parlo untuk nyari tunya ngerek pak banyak para rabu tapi Kak Dinto beni namong teti tujuan ka angkui aba tapi nika aropa ki wasilah ka angkui badan gaula beni namung tujuan dalam kaudian badan gaula tapi nikah aropaki perantara untuk ngaule kamuljaan sesaung guna yang Kak Dinto kamuljaan akhirat.
Jadi para sahabat gadin tu ngolah tujunya kalau pandangan nak kata gadin tu. Sehingga nak saat benda orang soki gadin tu. Saya pangloh benih karena soki nah. Apa napa? Saya pangloh saya tolak tidak kaku si Rasulullah. Saya keluar tidak kaku si Rasulullah. Karena orang saya soki bisa sandekah, abakna tak bisa sandekah. Punten kaula kan punten. Tak kira urusan sandekah na saya bos. Okay. Maka nikah. Okay. Jadi namanya mana? Sahabat hadis Duman kadang tu ada bu azab tu ada dunia. Kaula nikah. Okay. Jauh daripada tunya. Fastaharlu lidzalika laili wa tmannu nahari. Sehingga dah kaula nikah. Okay. Malam cukup. Ekunaki ibadah, ekunaki taat. Sementara siang gadin tu, kaula tenang. Okey. Kaula tenang. Tenang napa? Karena yakin dah ke Allah, karena iman dah ke Allah. Karena pun ngolat itunya kalau pandangan saya gadin tu. Okey. Saya tak mah tenang ni kan mun apa? Mun apa tak pernah abang rasa cukup. Mun aba selalu parekong dalam urusan dunia. Okay. Ada gini kan? Panjenengan badan kaula mana biar tanya kita. Mana biar tanya ki? Yakin apa buntet? Bahwa rezeki na badan kaula ampun bagi sareng Allah. Yakin apa buntet? Okay. Badan kaula yakin. Yakin apa buntet? Rezeki na badan gaul tak kira salah alamat. Yakin. Tapi apa ketika gagal? Mak pikiran, mana? Cak singanu sakuni aki padahal. Orang sakuni itu. Cak singanu kan nyaman. Loh, kisah saja kan itu Allah saya nanti aki. Saya kau pikiran. Saya tanya kau lekar pikiran tuju, anak apa biar? Anu gulu, man burun parah on. Masya Allah. Ilahi Allah. Kenapa ada puna Harithah? Kadang tu masa ada bu wa ka'anni anduru ila arsy rabbi barizan. Kaula nikah seakan-akan ngolati dak ka arsy Allah. Tampak dak badan kaula. Artinya apa? Artinya Kak Dinto beliau Kak Dinto aropaki orang saya selalu apa ngerasa iolati sareng Allah. Allah ngolati Melan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadin tu ada bu afdalul iman anta amala annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Paling utama na keimanan ya jaria mun na tahu ngauningi yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ma'aka apa orang bakna haitsu ma kunta di ma ibadah paling utama na iman mon batan kaula apa ngerasa bahwa Allah selalu ngolati batan kaula ngauningi batan kaula kama bai batan kaula ka din tobada lagi mana biar tanya aki mangken batan kaula yakin ya Allah ngolati. Yakin apa punten? Yakin. Lesan na badan gaula ni yakin, tapi lalagon na badan gaula kadang tak nunjuk yakin. Anapa? Saat rami orang badan gaula tak maksiat, saat katibian badan gaula maksiat. Saat rami orang badan gaula nyeke untuk alakoni perkara si coba. Saat katibian badan gaula bisa untuk alako kecubaan.
saat ramai orang boten kaula usaha untuk ala kau kabagusan, saat katibian napa boten kaula pas ambu untuk ala kau kabagusan. Tarikh mun tepak salat, mun tepak katibi sarang ramai orang pada napa punten. Pada napa punten. Hosok na pada napa punten. Sorat tu saya baca pada napa punten. Boten kaula solat ngadep ka zera. Ngadep ka Allah. Tapi ana apa? Mun tepak apolong bi orang ramai orang mahosok solat tu. Saat katibian jeung jebet teu. Gini. Jadi paling utama na iman ya jadi anta alama. Nak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala maka haitsu ma kunta. Allah abareng beuna. Wala tibana haitsu ma kunta. Ini mah wada-wada. Jadi Harithah kadin tu ada bu kaula ni kan seakan-akan nampak dak kabatan kaula arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannah. Maka badan kaula kadin tu seakan-akan ngolat tidakkah penghuni surga. Mereka kadin tu dalam keadaan lagi ngaul kenikmatan. Yatana'amuna. Mereka dalam keadaan ngaul kenikmatan. Artinya apa? Mereka lagi karena pun seakan-akan nampak kadin tu penghuni surga, maka berlomba-lomba untuk alaku kebagusan. Lagi oning panampak artinya ngani kana warada boy panjenengan mon bede lomba kan kadang patampak kade hadiana sepeda listrik, rice cooker, kulkas biasana yakian rasa paceng kada nange kama nange kan bede lomba bede undian kan kadang paceng kada nikah hadiana. Kenapa supaya lebih semangat lagi untuk norok lebih semangat. Oke. Mun tak nampak biasana beg momos. Oke, contoh mangken iki. Panjenengan rakira mon esoromile. Obang saya ketebu napa tunya benesena. Tore, milih gamma. Seket ebu napa tunya benesena. Tunya benesena lagi kan? Tunya benesena. Pasti milih. Oh, seket ebu tunya benesena. Pasti milih tunya benesena. Kenggaula tanya tore, rakira seram menika mon ekoca apa jeng namanya mana sunnatul fajar salatul fajri khairum minad dunya wala ma fiha. Tu bada-bada ku Rasulullah salat fajar kadien tu lebih becek dari tunya benesena. Nggih kan? Rasulullah ada bu salat fajar lebih becek dari tunya benesena. Keng badan kaula pakun ki malarat untuk alaksana ki salat sunnatul fajar. Keng coba pas laku ngocak seapa jeung sunnatul fajar ebrina saya ketebu. Rake raramin apa punten? Nggih. Rame. Nggih, mesti rame. Mon ngocak ngaule tunya benesena. Tak kira rame pakun ki. Saya bojeng ki kagene ka. Ana apa sebab? Karena tak tampak. Tapi orang-orang saya tampak sareng Allah. Mereka bekal ongku-ongku dalam mana atat. Ketika itu sahabat Harithah. Kadin to, nggih, sahabat Harithah
kadin to ka'anni anzuru ila ahlil jannah. Seakan-akan batan kaula kadin to ngolah tidakkah penghuni surga mereka kadin to dalam mana kenikmatan. Masa berika ben seakan-akan batan kaula kadin to ngolati dak ka penghuni neraka. Wa ka'anni anzuru ila ahlin nar. Tergaulah kadin to seakan-akan ngolati dak ka penghuni neraka seka amma mereka kadin to dalam mana seksaan waliyadzubillah. Maka sehingga kalaban hal kadin to tambah jauh dalam ajawi napa-napa selarang sarang Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kadin to merang napa itu beki sarang napanya mana Harithah kadin to maka Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadin to adabu abdun nawwarallahu qalbah riya kabula sepatera sarang Allah atena kala bencahaya iman. Kabula sepatera sarang Allah kala bencahaya iman. Maka milana para rabu milana parlo abak kak dinto sadar, parlo abak kak dinto paham bahwa iman arupa aki perkara sepaling utama seharus ejaga sarang peten kaula. Katibon apa abak nika usaha kaangkui makuat ajaga keimanan dalam ate peten kaula karena nika arupa aki teh bentante ontong ngabatan kaula otaba tabalik wal iyad billah calaka nabatan kaula. Maka milana ngereng katibuan apa aja ke keimanan dalam hati badan kaula. Pengajian agak dikak dinto dalam rangka untuk makuat keimanan dalam hati badan kaula. Ben ampun dan kaula nyampe aki sebelum mah nika aropa aki situng perkara sebakal teti kabecean dalam kaudian badan kaula kasampurnaan dalam kaudian badan kaula. Karena jelas ampun Allah Subhanahu wa taala kadin tu adabu songuna innal ladzina amanu wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Debuna Allah iki songuna siapa orang seala ko amal sesoleh ben orang kadin tu orang seiman maka pasti bakal lepau di orang jadi akalaban kaudian sesae. Bahkan dalam ayat selain Allah Subhanahu wa taala kadin to pun negasaki innal insana lafi husrin. Manusia nika dalam keadaan rugi. Saya rasa tak rugi illal ladzina amanu. Kajabana orang-orang seiman wa amilus solihat ban alaku amal soleh wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar malar muka manfaat. Ditambah na pangawaningan, tambah na kekuatan dalam keimanan badan kaulah. Malar muka Allah Subhanahu wa taala kadin tu natabaki iman badan kaulah sampai badan kaulah ngadep dak Allah Subhanahu wa taala. Zakadin tu orang lebih nanya sabar hazam aku lakun wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.